Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kali kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, atas kesehatan, atas nikmat iman dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita terlindung dari mara bahaya penyakit menular, penyakit corona. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, nikmat sekali, alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang takut kepada Allah dan takut kepada corona, takut kepada penyakit menular, takut kepada marah bahaya. Baiklah, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah dalam arti sebenar-benarnya takut. Sesungguhnya kamu termasuk golongan orang muslim, orang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang beriman, orang muslim. Di sini disebutkan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ada dua perkara, yaitu takut secara zahir, di mana takut secara zahir dan di mana kita takut secara batin. Yang pertama, takut secara zahir, di batin, di hati kita hanyalah takut kepada Allah. Tidak boleh kita takut kepada apapun, tidak boleh takut kepada makhluk apapun kecuali takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Dan secara zahir kita harus takut kepada Allah secara zahir. Bagaimana takut kepada Allah secara zahir? Contohnya takut kepada corona. Takut kepada corona secara zahir, kita harus melindungi diri secara syariat. Bagaimana melindungi diri secara syariat? Contoh, kita disuruh melindungi diri pakai masker, dan kita disuruh oleh pemimpin kita MUI untuk tidak berkumpul di tempat keramaian, di masjid. Kita harus mengikuti semua aturan-aturan syariat itu, dan kita tidak boleh melawan aturan syariat yang telah ditentukan. Baiklah, kita bahas lagi takut kepada Allah. Kita tidak boleh takut kepada makhluk apapun selain daripada Allah. Termasuk kita tidak boleh takut kepada corona, tidak boleh takut sedikit pun kepada makhluk Allah yang lainnya, tidak boleh takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah, dan itu hanya boleh diucapkan di dalam hati. Kita tidak boleh mengucapkan tidak takut kepada corona secara lisan. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan secara zahir kita tidak takut dengan corona, dan kita melanggar aturan-aturan yang telah ada, itu kita termasuk ke dalam manusia sombong. Karena secara zahir kita
tidak boleh melanggar aturan Allah secara zahir, dan secara batin kita hanya boleh takut kepada Allah. Secara batin kita hanya boleh takut kepada Allah dan tidak boleh takut ke makhluk apapun selain daripada Allah. Tidak boleh takut, saudaraku. Tidak boleh takut. Corona itu kecil, saudara. Tidak ada. Sebagaimana firman Allah mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini kecuali kekuatan Allah yang Maha Besar. Kekuatan Allah yang Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak boleh takut dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana dengan corona? Kita takut dengan corona secara syariat. Kita memakai masker, menjauhi keramaian, itu adalah bentuk takut kepada Allah secara syariat. Takut kepada Allah secara syariat. Alhamdulillah. Sekian dulu jika dari saya, karena udah azan maghrib. Jika ada salah kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Wendra Sultan Modo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.